पाजेब किस्त नंबर 43। पाजेब किस्त नंबर 43। गजाला शोख अल्लड़, दुनिया से नावाकिफ, दिल की चोट से ना आशना, बस इतना ही काम था कि माँ के इशारों पर नाचती रहे। शबाना भी बिल्कुल ऐसी ही थी। कौसर इन दोनों की बड़ी बहन थी, लेकिन इन दोनों की फितरत अलग थी। जबकि कौसर जहाँ संजीदा, बुर्दबार और हर तरह से इन पर फोकियत रखने वाली बहनें वो थीं, कौसर जहाँ की गुमशुदगी को शिद्दत से महसूस करती थी, गम का शिकार हुई थी, मगर इस तरह भी नहीं कि इनकी फितरत बदल जाए, बल्कि बाद में तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा पड़ी थी और दोनों अक्सर बातें करती हुई कहती थी। कौसर जहाँ के जाने से इनका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब अम्मा की सारी तवज्जो उनकी तरफ है। शबाना कहती, वैसे तो सब बातें ठीक है, मगर अम्मा ने भी आंखें सर पर रख ली थी। अब तुम खुद सोचो, इकराम कौसर जहाँ का तो बेटा था। अम्मा जिस तरह अपनी औलाद से चाव चोचले करती है, क्या कौसर जहाँ के दिल में इकराम के लिए कोई ममता नहीं होगी? मगर अम्मा ने कभी मान कर न दिया, हमेशा इसकी बात काटती रही। अगर अम्मा कौसर को इस तरह मना न करती तो वो कभी घर छोड़कर न जाती। अब चली गई हैं तो वापस नहीं आएगी। मगर हमारी जो दुर्गत बन रही है, इसे भी तो कोई देखने वाला हो। अब जैसी आवाज़ वैसे ही तो गा सकते हैं, जैसा नाचना आता है वैसे ही तो नाच सकते हैं। कम वक्त तमाशबीनों की आंखें अंधी हो गई हैं, तो कोई क्या करे? इन्हें तो कौसर जहाँ में ही सुरखाब के पर नजर आते थे। अरे वो पर हम कहाँ से लाकर लगा लें? अम्मा को देखो, हर वक्त जान के पीछे पड़ी रहती हैं। नीरज के भाव सीखो, आवाज़ में जादू पैदा करो। अरे जादू भी कोई पैदा करने की चीज़ है? जो पैदा करने की चीज़ है वो अम्मा पैदा नहीं करने देती। शबाना ने हंसकर कहा और गजाला भी हंस पड़ी। तो बड़ी बेहया है, नथ उतर जाएगी किसी दिन, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन दुआ करना कोई बांका छबीला हो, मिल के कोई बुढ़ा ठुड्डा तो दिल की आरज़ू भी मिट्टी में मिल जाएगी। झाड़ू फिरे इन कमबख्तों पे। इनमें शरीफ कौन होता है? सारे के सारे हवस के मारे चले आते हैं दौलत के बल पर। वैसे इसमें कोई शक नहीं गजाला के हम लोगों की तकदीरें बहुत ख़राब होती हैं। रस्सियों को देखो, माँ बाप बड़ी चाहतों से रिश्ते तलब करते हैं, सारी रस्में अदा की जाती हैं, आहों और आंसू के बीच रुखसत किया जाता है, और इसके बाद कोई अरमान भरा बांका सजीला धड़कते दिल के साथ इनके करीब आता है और ज़िंदगी भर के रिश्ते पक्के हो जाते हैं। हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है उस ज़िंदगी में। एक हम है कि बस जो ज़्यादा बोली लगा दे। एक बात तो मैं भी कहूँगी, अगर वो बांका सजीला मन भाया ना हो तो सारी ज़िंदगी ज़ख्मों से चूर हो जाती है। कम अज़ कम हमारे पास आने वाले हमारी ज़ात पर मुसल्लत तो नहीं होते। फिर ज़िंदगी में बस एक ही दिन आता है जिसके लिए जाने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। अगर ज़िंदगी का पहला दिन ही अपनी पसंद का ना हो तो फ़ायदा ही क्या? लुट तो गए ना नापसंदीदगी के हाथों। अम्मा ने सुन लिया तो चिमटे से खाल खिंचवा कर दरवाजे से लटका देंगी। ऐसी बातें मत करो। दोनों हंसकर खामोश हो गई। फिर एक ऐसा भी नजर आया जिसने गजाला को प्यार भरी निगाहों से देखा। नोखेज थी, नो उम्र थी, लेकिन यह आंखों की पहचान इब्तदाई तालीम के दौर पर दी जाती है। गजाला ने भी महसूस कर लिया कि ये प्यार इन तमाशबीनों में से नहीं जो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा दौलत लुटाने पर आमादा होते तो खरीद लिया। जब तक दिल चाहा साथ रखा, छोड़ा और भूल गए। इन आंखों में फ़र्क होता है। फिर शमशीरा बेगम ने गजाला से बात की और गजाला को पता चल गया कि जो सोचा था वो सच है। ये रात ज़रा बदली सी थी। दिल में पहली बार एक नोखेज चेहरे ने घर किया था और शमशीरा बेगम ने इससे पींगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। खूबसूरत तो है, सादा सा, नौजवान, रंग रूप का भी अच्छा है। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा खेल खेला जाए। गजाला की सोच इससे ज़्यादा नहीं थी। उधर अली शान था कि पूरी रात तड़पता रहा। पहली बार दिल पर चोट पड़ी थी। लाहौर के रईस ख़ानदानों में से था। दूसरी बात है कि ख़ानदान ज़रा दूसरी किस्म का था। वालिदैन किसी चक के रहने वाले थे। वहाँ कुछ ज़मीनें वगैरह थी। छोटा मोटा सा ख़ानदान था, लेकिन दौलत बहुत ज़्यादा थी। लाहौर आ गए थे और यहाँ से बहुत से कारखाने लगाए थे। बहरहाल तरक्की हुई। अल्लाह ने बस एक ही बेटा दिया था, वो भी आँख का तारा, सारी आरजुओं और उमंगों का मरकज़। बहुत अरसे तक तो अली शान के बाप के यहाँ औलाद ही पैदा नहीं हुई थी। न जाने कितनी दुआएं मांगी थी। उसके बाद कहीं जाकर अली शान का मुँह देखना नसीब हुआ। जिससे इसकी परवरिश हुई वो भी एक मिसाली हैसियत रखती थी। फूलों में पला बढ़ा, माँ बाप की आंखों का तारा, हर ख्वाहिश पर दरियादिली का मुजाहरा। इसी आलम में जवान हुआ। दोस्तों की सोबत मिली। दोस्त अगर अच्छे हों तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और अगर यही दोस्त बुरे हों तो ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि वहाँ से उभरना नसीब नहीं होता। अलबत्ता कुछ ख़ानदानी मामला तो ऐसे थे जिनकी वजह से गड़बड़ थी। ये मोहतरमा सितारा बेगम थी, जिनके नाम के साथ अली शान के वालिद अलीज़मान खोखर की रंगीन मिजाजी के वाक़यात वाबस्ता थे। बहरहाल अली शान पर यह रात सख्त भारी पड़ी। दूसरी सुबह इसके असरात नुमाया पाए गए।
माँ बाप ने काम धंधा छोड़ दिया, बेटे का चेहरा उतरा हुआ देखा। कैसे देख सकते थे, पूछा, कह सुनकर टाल गया। लेकिन इसके बाद अलीशान घर से बाहर निकल गया और उन दिलदारों के पास जा पहुंचा जो दिलदारी कर सकते थे। फ़कीर मोहम्मद और अली शेर ने हाथों हाथ लिया। दोस्त कम मुसाहिब ज़्यादा थे जो इन्हीं की रकम पर पलते थे, इन्हीं की जूतियाँ सीधी किया करते थे। रात को ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि महफिल में अली शान पर क्या गुजरी। कमाई का एक और ज़रिया पैदा हो गया था। अली शान को देखकर दोनों बिछ गए। सुबह ही सुबह, खैरियत तो है? यार सारी रात नींद नहीं आई। क्यों खैरियत? आग लगाकर पूछते हो कि जलन क्यों हो रही है, धुआं क्यों उठ रहा है? आग लगे तुम्हारे दुश्मनों को, क्या हुआ बताओ तो सही। वो लड़की जो गुलाबी लिबास में रक्स कर रही थी वो मेरे दिल को भा गई। पीर मोहम्मद, यूँ लगता है दीवाना हो गया हूँ मैं इसके लिए। रात भर जागती आंखों से देखता रहा हूँ। अरे तो ये कौन सी परेशानी की बात है यार, आज फिर मिलेंगे। वैसे भी भाई जी ने दावत दी थी आपको आने की। हम तो पहले ही समझ गए थे कि तिरछी नज़र का शिकार हो गए, मगर खुश नसीब हो के महबूब का हुसूल मुश्किल नहीं होगा। मगर मैं इससे शादी करूँगा। फ़कीर मोहम्मद, इस बात को लिख लो। मैंने भी रात भर सोचा है। ये सब बात की बातें हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो। हम तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाने के लिए आमादा तो हैं, फिर तुम्हें किस बात का फिक्र। आज चलोगे ना? लो, न चलने की क्या बात है। कोई अच्छा सा तोहफा ख़रीदना है मुझे तो ख़रीद लो, बल्कि ये काम हमारे सुपुर्द कर दो। मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ लूँगा। सराफा बाज़ार चलना है, चलते हैं। शराब की दुकान से एक हसीन गुलबंद ख़रीदा गया। चश्मे तसव्वुर में अली शान ने गुलबंद को गज़ाला की गर्दन में देखकर खुश हो गया। दोस्तों के पास इस गुलबंद को अमानत रखवाया गया। घर पहुंचे तो तबीयत कुछ बेहतर थी। अलबत्ता माँ बाप बेचारे परेशान थे। बेटे को देखकर मुतमईन हो गए। आज अली शान की सजदा देखने के काबिल थी। शाम को घर से निकले। माँ बाप से बहाना किया कि दोस्तों के साथ किसी दोस्त की शादी में जा रहा है, हो सकता है वापसी में देर हो जाए, कवालियों का प्रोग्राम भी है। माँ बाप खामोश हो गए। औलाद की खुशी हर हालत में अजीज थी। बहरहाल चूंकि शमशीरा बेगम ने कहा था कि जल्दी आए, चुनांचे शाम ढले। जब गलियों की सफाई मुकम्मल हुई, फूल वाले फूलों पर पानी छिड़क रहे थे। पान वाले पानों की गुरोरियाँ बना बनाकर शोकेसों में सजा रहे थे। दूध वाला दूध के नीचे अलाव रोशन करके कढ़ाई में कफकीर चला रहा था। साजिंदों ने साजों के मुट्ठे नहीं संभाले थे कि ये लोग शमशीरा बेगम के कोठे पर पहुंच गए। आजू ने ऊपर जाकर खबर दी कि कल वाला शिकार आया है। शमशीरा बेगम तो इंतजार कर रही थी। जल्दी से गजाला को टोका दिया और गजाला सजने बनने अंदर चली गई। शमशीरा बेगम बड़े कमरे की सफाई कराने चली गई थी। खुशबुएं जला दी गई, लुबान की धुनी दे दी गई। फिजा में एक खुशगवारियत तारी थी। बाहर निकल गई और इन तीनों के इस्तकबाल की हंसकर बोली, शरीफों के वादे इस तरह के हुआ करते हैं। हम भी इंतजार में थे। सच बात है कि आपने अपनी आला नस्ली का सबूत दिया है। आइए तशरीफ लाइए। असल में सूरज छुपे कोठों के दरवाजे हर एक के लिए खुल जाते हैं। कौन किसे रोके, कौन किसे टोके। अपनों से मिलने के चाहे तो तड़पते रहो। सोचोगे तो सही, एक दिन की मुलाकात में कैसे कैसे हो गए अपने। लेकिन खुदा लगती कहूँ, बास चेहरे ऐसे होते हैं जैसे सदियों के शनासा हों, और तुम्हारा चेहरा भी ऐसा ही अलीशान। यूँ लगा जैसे दूर का कोई बिछड़ा हुआ आ गया हो। इसलिए दिल चाह के जल्दी बुलाऊं। मैं तो गजाला को देखूं। कहने लगी, अम्मा ये कौन है, पता नहीं कहाँ का देखा है इन्हें। वैसे एक बात बताइए, कभी पहले आए हमारे कोठे पर? शमशीरा बेगम की चिकनी जिबी बातों ने अली शान का सब्र सुकून छीन लिया। नुखेजियत थी, जवानी का आलम था, बातें ही काफ़ी थी। गर्दन झुकाकर बोला, नहीं पहले तो कभी आना नहीं हुआ, लेकिन अब यूँ लगता है जैसे यहाँ आए बगैर जी नहीं मानेगा। तो तुम्हें रोकेगा कौन? 1000 बार आओ। अरे लाओ भाई, कुछ लाओ, ये तमाशबीन थोड़ी हैं, अपने हैं हमारे। सब कुछ पहले से तैयार था। शमशीरा बेगम ने अंदर मुंह करके कहा, अब शर्माए जाओगी या पास भी आओगी? अच्छा मैं समझ गई, लेकिन अब वक्त नहीं है। तमाशबीन आने वाले होंगे, रात को रोक लेना, देर से चले जाएंगे, जी भर के बातें कर लेना। शमशीरा बेगम खुद कहे जा रही थी, फिर अली शान की तरफ रुक करके बोली, आपके इन दोनों दोस्तों की वजह से शर्मा रही है शायद, वरना दिन भर छोटी बहन से पूछती रही कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं, पर मैंने अपने कानों से सुना है। जरा ऐसा करे, जब रक्स मौसीकी की महफिल खत्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए इसके पास भी रुक जाइए, वैसे भी किसी का दिल रखना सवाब है। शमशीरा बेगम किसी पुरानी मकड़ी की मानिद मासूम अली शान के गिर जाला बुन रही थी और मासूम अली शान इसमें जकड़ता जा रहा था। उससे जहांगीर खोटी नहीं थी, शायद घर से बाहर निकली थी इस होलनाक दुनिया में, जहाँ किसी अकेली औरत को इस तरह के खौफनाक तजर्बे होते हैं कि फिर मजीद तजर्बों की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बाहर निकल आई थी। मासूम तस्नीम इसके साथ थी, लेकिन शुक्र था कि ज़्यादा मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ी थी। छोटे छोटे 2 वाक़यात हुए थे और बस। इसके बाद हैदर पहलवान मिल गया था
اور سچی بات یہ ہے کہ یہیں سے تقدیر پلٹ گئی تھی۔ حیدر پہلوان تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اچھے لوگ بہت جلد خدا کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ برا ہونے کے باوجود اچھا تھا۔ کوثر جہاں کے لیے وہ ایک اور سہارا پیدا کر گیا تھا، اور یہ سہارا خاصا پائیدار تھا۔ نواب شاہ میں ہی رہتی، لیکن جو انکشاف خیر بخش حضوری کو ہوا تھا اس سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے اسے فوراً لاہور پہنچا دیا تھا۔ یہ اس کے عیش و آرام کے تمام انتظامات کر دیے گئے تھے۔ عالی شان رہائش گاہ، موٹر کار، دنیا کی ہر آسائش، نوکر چاکر، ڈرائیور ہر وقت تیار۔ خیر بخش نے کہا تھا کہ تھوڑے سے دن اور گزر جانے دیجیے، اس کے بعد وہ خود تسنیم کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے۔ انہوں نے کوثر جہاں سے کہا تھا، بیٹی بے فکر ہو کر یہاں پر رہنا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے ہدایت کر دی اپنے آدمیوں کو، ہر لمحہ تمہارے محافظ رہیں گے۔ اخراجات کی بالکل فکر مت کرنا، جہاں چاہو گھومنے نکل جاؤ۔ بس میری رائے یہ ہے کہ برقع استعمال کر لیا کرو تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ اور کوثر جہاں کو یہ مشورہ سب سے بہتر محسوس ہوا تھا۔ اس طرح روح میں رہنے کی کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ تسنیم کا حلیہ بھی بدل گیا تھا، چنانچہ اسے بھی پہچان لیے جانے کے خدشات نہیں تھے۔ بہرحال خاصے دن ہو گئے تھے یہاں رہتے ہوئے، گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ حالانکہ ڈرائیور رفیق نے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ جب دل چاہے گھومنے نکل جایا کرے۔ تسنیم کو البتہ رفیق کتنی بار گھما کر لایا تھا۔ تسنیم یہاں آ کر تو بہت زیادہ خوش تھی، ایک آزاد زندگی ملی تھی، اور اسے اس ماحول سے چھٹکارا جو شمشیرہ بیگم کے گھر کا ماحول تھا۔ پھر اس دن نہ جانے کیوں طبیعت کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو کیا جائے۔ یاد آیا کہ جمعرات کا دن ہے، دربار صاحب یاد آیا تھا۔ رفیق سے کہا، رفیق داتا دربار چلنا چاہیے۔ جیسا حکم بیگم صاحبہ، چلیے گا۔ شام کو 7 بجے کے قریب رفیق داتا دربار لے گیا۔ جمعرات کے دن ذرا رش زیادہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال داتا دربار کی تعمیر میں کافی تبدیلیاں ہو چکی تھی، خواتین کے رت جگہ منتخب کر دی گئی تھی۔ اس طرح نظر و نیاز میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تسنیم کو باہر چھوڑ گئی تھی اور پورے اہتمام کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ دربار جب بھی پہنچتی ایک ہی مدھم سی آواز دل سے نکلتی۔ اس وقت بھی ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدار ہو گئی۔ مدھم مدھم آواز میں بولی، بس ایک بار ملا دو، آنکھیں ترس گئی ہیں، بس ایک بار وہ چہرہ دکھا دو جسے دیکھنے کی آرزو قبر میں جائے گی۔ ہولے ہولے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ وہ یہ الفاظ اپنے دل میں سن رہی تھی اور خواتین بھی موجود تھی۔ تبھی اس کی نگاہیں اپنے برابر میں موجود اس نوجوان اور انتہائی حسین لڑکی کی طرف اٹھی، اور کوثر جہاں اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ کیا حسن تھا، کیا چھب تھی، کیا کشش تھی، کیا معصومیت تھی، کیسا پیارا چہرہ تھا۔ پھر کوثر جہاں نے اس کے ہونٹوں سے مدھم سرگوشی سنی، ٹھیک کر دو اسے، ٹھیک کر دو، وہ میری زندگی ہے، ہمارے راستے ایک کر دو، اسے صحت مند کر دو، وہ میرے دل کی جتنی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، اب اس کی نہائیوں سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں، میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، جس سے ملا دو، مجھے اس سے ملا دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ آواز بڑی رقت کے عالم میں اس کے منہ سے نکل رہی تھی، اور کوثر جہاں حیران رہ گئی۔ دلکش چہرہ، یہ حسین وجود بھی کسی کا گھائل ہے۔ جب وہ دعائیں مانگ چکی جس نے پیار سے اس لڑکی کو دیکھا، نوخیزیت کی عمر تھی، بہت ہی نوعمر، بہت ہی پیاری۔ کوثر جہاں اس کے پاس پہنچ گئی، لڑکی نے بھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، دیکھتی رہی، پھر بولی، کون ہے آپ؟ بیٹی میرا نام کوثر جہاں ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ شمانہ، لڑکی نے جواب دیا۔ بیٹے کی بات تھی، ہمت کیسے ہارتے تھے۔ ماسٹر شیر علی سے کہا، ماسٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مجھے تو یہاں خاصا وقت رکنا ہوگا، میں تو اس احمق کو ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتا، کوئی تدبیر کرنا پڑے گی، اگر آپ حکم دے تو میں چلا جاتا ہوں، ورنہ تو مجھے جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام پڑا ہے جو باعث پریشانی ہو۔ نہیں، باخدا صرف آپ کی وجہ سے کہی ہے میں نے یہ بات، آپ آرام سے رکیے، آپ سے ڈھارس رہے گی، آپ سے بڑا رازدار میرا اور کون ہو سکتا ہے، کرنا کیا ہے اب یہ بتاؤ۔ ایک آدمی کی تلاش میں نکلوں گا، ستار جگنوے اس کا نام، ویسے تو ذات کا قصائی لے کے میرا قدیم جاننے والا ہے، مختلف فطرت کا مالک ہے، مالی طور پر کبھی غیر مطمئن نہیں رہا، اور پھر بیوی کے انتقال کے بعد اس نے اپنے دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اچھا خاصا گھر تھا، 20 بچوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ستار جگنی کی ایک الگ تھلگ جگہ دے دی گئی تھی۔ گھر والوں کا رویہ بہت اچھا نہیں تھا تو بہت برا بھی نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ستار جگنی کی فطرت تھی ہمیشہ کا رنگین مزاج۔ بیوی کی موجودگی میں زیادہ تر وقت طوائفوں کو کوٹھے پر گزارتا رہا ہے۔ بچوں کے دل میں رنجش بھی موجود تھی، اور اسے وہ ستار جگنی کے بڑھاپے تک دل سے نہ نکال سکے۔ بس ایک کھچا ہوا باپ بیٹے کے درمیان، اور بیویاں تو بہرحال شوروں کی نگاہوں کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن ستار جگنی بس گزارا کر رہا ہے۔ اب عمر کی یہ منزل ہے کہ تعاون کے بغیر چارہ کار نہیں، بہرحال اگر وہ ہاتھ آ جاتا ہے تو بہت سے کام بن جائیں گے۔ ستار جگنی مل گیا، اور اللہ نواز کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ارے وزیر اعظم، یاد رہا تمہیں یہ قصائی، تم کو بھولنے کی چیز ہو ستار،
میں نے تمہیں ہمیشہ یاد رکھا، کبھی اظہار نہیں کیا دلارے، ایسا نہ ہوا کہ کبھی بلا ہی لیتے۔ بس یار، اچھا چھوڑو، لاہور کیسے آنا ہوا؟ بس سمجھ لو تمہارے ہی پاس آئے ہیں، کچھ کام بھی تھے۔ ایک بات کہہ دے رہا ہوں، جانے نہیں دوں گا ابھی، جب تک جی بھر نہ جائے میرے پاس رہو یا مجھے اپنے پاس بلا لو، بھاگنے کی مت سوچنا۔ نہیں ابھی لاہور میں ہی ہوں۔ بہرحال بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اللہ نواز شاہ نے کہا، ہمارے گالوں میں سرخی تو ابھی جوں کی توں ہے۔ چھوڑو یار، بس جوانی یاد آتی تو کلیجہ پھڑکنے لگتا ہے۔ کیا کیا کہانیاں ہماری بھی زندگی کی۔ کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی، اللہ نواز اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ انہوں نے ان دنوں استاد جگنی کے مشاغل کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس کے بعد دونوں سو گئے۔ صبح کو البتہ اللہ نواز صاحب لات مار کر استاد جگنی کو جگایا تھا۔ ارے کچھ دیر ہو گئی، چلو ناشتے کی کیا ہے؟ ناشتہ تیار ہے، چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد اللہ نواز نے کہا، تم نے میرا ایک بہت ہی اہم ضروری کام کرنا ہے استاد جگنی، اس کے لیے تمہیں ایک بار پھر پرانے استاد جگنی کو زندہ کرنا ہوگا۔ کر لیں گے، بولو کام کیا ہے؟ ہیرا منڈی جانا ہوگا، طوائفوں میں نام پیدا کرنا ہوگا۔ سچ مانو تو میری نظر میں اس سلسلے میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ ستار جگنی کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر اس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ قسم ایمان کی، لاٹھی سے کوٹ ڈالیں گے اگر ہیرا منڈی کا رخ بھی کیا ہم نے۔ اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یار، بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، قسم ایمان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی حرج نہیں، اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، مگر بتاؤ تو صحیح چکر کیا ہے؟ اصل میں وہاں معاملہ کسی طوائف کا نہیں بلکہ کسی اور شخص کا ہے۔ شخص کا؟ ہاں، بات تو بتاؤ پوری، بیچ کا بھی راستہ نکال لیں گے، یہ مت جاننا کہ جان چرا رہے ہیں، گردن بھی کٹ جائے گی تو پرواہ نہیں، مگر تھوڑی سی تفصیل تو بتاؤ۔ ہیرا منڈی میں مجھے کسی طوائف کے کوٹھے سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم وہاں کے ماحول سے واقفیت رکھتے ہو، وہاں کے ادب و آداب جانتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اچانک اس ستار جگنی ہنس پڑا، پھر بولا، چلو ٹھیک ہے، ویسے مزہ ہی آ جائے گا اگر تم ہمیں ہیرا منڈی میں نظر آ جاؤ۔ میں سنجیدہ ہوں جگنی۔ اچھا چلو بات چھوڑو، یہ بتاؤ بات کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہاں، رب نواز شاہ کے نام سے مشہور ہے، بس اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہے۔ وہیں کے ایک احاطے میں رہتا ہے، مشہور آدمی ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل معلوم کرنی ہے۔ اگر کسی سے اس تک رسائی حاصل ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ میرا کام ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ کسی طوائف کے کوٹھے پر نہیں رہتا، نہیں بلکہ الگ جگہ لے رکھی اس محلے میں۔ کام کیا اسے تمہیں؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ بس اسے دوستی کرنا ہوگی، جس طرح بھی بن پڑے، اس کے قریب آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کر لیں گے، ضرور کر لیں گے۔ میں جانتا ہوں اس سلسلے میں اخراجات بھی ہوں گے، میں اس شرط پر تمہیں کام کرنے کی اجازت دوں گا کہ تم تمام اخراجات مجھ سے لوگے۔ ٹھیک، اگر تم کہتے تو مان لیتے ہیں۔ چلو کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر دی، سوچ کر کے اگر آنکھ بند ہو گئی تو بچے لڑتے رہیں گے۔ اپنے لیے کچھ نہ رکھا، یہ الگ تھلگ جگہ جو تم نے دیکھی بس پرانے حساب میں دے دی، کھاؤ پیو جیتے رہو، اس سے آگے ٹائم فیش۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ چلو ٹھیک ہے، پھر چلے جائیں گے۔ ہاں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ستار جگنی پرانا کھلاڑی تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان بھر کے شہروں کی طوائف سے جانتی تھی، لاکھوں لٹائے تھے ان کے درمیان، ہر طرح کی عیاشیاں کی تھی۔ عمر بہرحال سب کچھ چھین لیتی ہے۔ بہرحال مست مولا قسم کا آدمی تھا، زندگی پر کبھی بوجھ نہیں محسوس کیا، ہر حالت میں خوش رہتا تھا، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی سچ تھا۔ آخرکار تیار ہو، اس کے بعد وہاں سے چل پڑا اور ہیرا منڈی میں داخل ہو گیا۔ عمر کا ایک ایک واقعہ یاد آنے لگا، یہاں بھی بہت سی شناسائیاں تھیں۔ رب نواز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے کسی شناسا سے ملنا ضروری تھا، اور ایک شناسا مل گیا۔ یہ انعام الدین مالشیا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ ستار جگنی اس کے پاس پہنچا، بولا، ہاں انعام الدین بھائی کیسے ہو؟ ارے ستار جگنی، واہ پہچان لیا تم نے؟ کیا بات کرتے، ہم تمہیں نہ پہچانیں گے؟ مگر بڑے بے وفا نکلے، بھول کر بھی نہیں پوچھا کہ انعام الدین زندہ ہے یا مر گیا۔ ہاں یار، بس کا رخ نہیں ہوا اس کے بعد، بوڑھے ہو گئے ستار جگنی، ہونا ہی تھا۔ تم سنو کیسی گزر رہی ہے؟ اچھی نہیں گزر رہی، یہ سب تو جوانی کے دھندے ہیں، مگر بڑھاپے میں آدمی کچھ اور بھی کرے تو کرے کیا؟ اب بیٹھے عادت کے مطابق، کوئی پاگل ہی آ جاتا اور گالیاں بکتا چلا جاتا ہے۔ جان تو نکل چکی ان ہاتھوں کی، اب بھلا کیا مالش کریں گی کسی کی؟ ہیرا منڈی کیسی جا رہی ہے؟ چلے کہاں گئے تھے؟ بس یہیں پر تھا، سب لوگوں کی یاد آ گئی۔ ارے ہاں، اپنی نیل کمل کہاں گئی؟ لو، اسے تو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ مر گئی وہ؟ ہاں، اور کوئی پرانی؟ پھولوتی کا کیا حال ہے؟ زندہ بیٹوں کے سارے چل رہی ہے۔ ایک اور تھی جس کے نام سے ہیرا منڈی کی رونق تھی، شمشیرہ، وہ ہے، مزے کر رہی ہے۔ تھوڑے دن پہلے اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اب ہمیں تو زیادہ معلوم نہیں،
दूसरे पुराने जानने वाले भी हमारे पास आकर नहीं बैठते। सबकी चढ़ी होती है, घोड़ी चढ़ी हो तो समझ लो कि सबकी नजरें सीधी, वरना कौन किसी को पूछे। ठीक है, तो इनामदीन, शमशीरा बेगम मौजूद है? हाँ है, इसकी लोंडियां चला रही हैं, इसका अपना सब काम। वाह, अच्छा वो तो मिल गई। ये बताओ। हाँ पूछो। यहाँ रब नवाज नामे कोई आदमी रहता है, इज्जत से नाम लो, काहे को शामत आ रही है? इनामदीन ने कहा। क्यों क्यों? बड़ी ऊंची चीज़ है, नवाबजादा है, कोई फरिश्ता है। पता नहीं फरिश्ते हीरा मंडी में क्यों आकर रहने लगे हैं। ज़रा तफसील बताओ इसके बारे में। ये बताओ, कुछ कर दें। हाँ, कंधे दबा दो, सतार जुगनी ने कहा, और इनामदीन सतार जुगनी के पीछे पहुंच गया। इसके बाद रब नवाज की शान में लसानियाँ शुरू कर दी। उसके बारे में एक एक बात बताने लगा। अहाते की तरफ भी इशारा क्यों बोला। ये वो डेरा है जहाँ हर चीज़ मिलती है इंसान को। यूँ समझ लो कि हीरा मंडी के लिए फरिश्ता है। बड़े बड़े 30 मार खान और सुरमाओं को भगा दिया। हीरा मंडी वाले तो जान देती इस पर, बड़ी इज्जत से नाम दिया जाता है, कोई बुराई नहीं करेगा इसकी। बड़ी बात है। अच्छा एक बात बताओ, इससे दोस्ती हो सकती है? लो देखो, वो आ रहा है, कर लो दोस्ती। हटो, सतार जुगनी ने कहा। बिल्कुल इत्तेफाक था कि रब नवाज शाह अपने चारों साथियों के साथ यूं ही चहलकदमी के लिए निकल आए थे। पान वाले की दुकान से पान खरीदना था। सतार जुगनी वहां पहुंच कर झुककर सलाम किया तो वहीं रुक गए। आगे बढ़े, मुसाफा किया, आंखों में दिलचस्पी के तासुरात कहने लगे। पहली बार देखा आपको इधर, कहाँ रहते हैं? नहीं शाहजी, बहुत अरसे के बाद इधर आना हुआ। इन इलाकों के पुराने चक्करबाज हैं। आज जब भी एहसास हुआ कि बुढ़ापा बहुत ज़्यादा मुसल्लत हो गया है तो जवानी की खुशबू सूंघने इधर आ गए। अरे वाह, जी खुश कर दिया। जिंदा दिल आदमी मालूम होते हो। जिंदा दिली हमें बहुत पसंद है। देखो यार, इसे कहते हैं जिंदा दिली। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा। शायद अगर आपकी दोस्ती मिल जाए तो बेड़ा ही पार लग जाए। क्या मज़े की बात की है। इस उम्र में तो यहाँ लकीरी पीटने आते हैं, लेकिन अगर अच्छी दोस्ती मिल जाए और पान खिलाएं। इनामदीन फिर आएंगे किसी दिन तुम्हारे पास, बस ये थोड़ी सी मोहब्बत की नज़र कबूल कर लो। सतार जुगनी ने कुछ रुपए निकालकर इनामदीन की मुट्ठी में थमा दिए। शाहजी गौर से इसका ये अमल देख रहे थे। कहने लगे, क्या इनामदीन से पुरानी दोस्ती है? बहुत पुरानी शाहजी, कभी जवानी में आते थे। इसके हाथों का करारापन देखने के काबिल होता था। आज कुछ भी नहीं बेचारा, बस हम यादें निभाने आ गए हैं। वाह, मज़े के आदमी हो। आओ। रब नवाज को आदमी वाकई पसंद आया था। इस उम्र में अगर कोई इतना जिंदा दिल हो तो काबिल कदर होता है। पान वाले से पान खरीदे गए। नाम क्या आपका? नाम नहीं बताया। अब्दुल सत्तार नाम है। जुगनी तखल्लुस है। वाह, शायरी करते हैं? हाँ, जवानी में इंसान शायरी तो करता है। वाह, देखो कैसी मज़े मज़े की बातें करते हैं। आइए अब्दुल सत्तार जुगनी साहिब, थोड़ी देर हमारे डेरे पर बैठे। पहले तो सुने आपकी पुरानी बातों को। सत्तार जुगनी पहले मरहले में इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो जाएगी इस चीज़ को खुद अंदाज़ा नहीं था। शाहजी अपने साथ लेकर डेरे की जानिब चल पड़े। तकदीर यावरी कर रही थी। अहाते में दाखिल हो गए। मुंडे बिछाए गए, मेज़ बिछाई गई और बहुत कुछ लाकर सामने रखा गया। और इसके बाद सत्तार जुगनी ने ऐसा रंग जमाया कि कह के बिखर गए। पता नहीं क्या क्या याद था, सबका सब सुना डाला। शाहजी दिल खोलकर हंस रहे थे और सत्तार जुगनी को पसंदीदगी की निगाहों से देख रहे थे। बहरहाल सत्तार जुगनी ने अपना काम खूब तवज्जो के साथ अंजाम दिया। अब क्या करते हैं? आहें भरते हैं। अल्लाह अल्लाह करने को दिल नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता, करते भी हैं, लेकिन इसकी नेमतों से मुंह मोड़ना भी तो कुफ्र है। भाई मज़े के आदमी हो। यह हीरा मंडी में किस किस से दोस्ती रही? शाहजी ने खुशगवार मूड में पूछा। हीरा मंडी में ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारे, बस 2-4 थीं। इनमें से कुछ अल्लाह को प्यारी हो गई। अलबत्ता शमशीरा बेगम अब तक जी रही हैं। शाहजी उछल पड़े, हंसकर बोले, दोस्ती रही है इससे अच्छी तरह। अब कितने दिन के बाद हीरा मंडी आए हो? कोई 12-15 साल के बाद। उस वक्त तो शमशीरा सही मायनों में शमशीर होगी। हाँ जी, बस क्या बताएं। शाहजी किसी सोच में डूब गए। चेहरे पर शोक मुस्कुराहट फैली हुई थी। बहुत दिन के बाद शाहजी के होंठों पर मुस्कुराहट देखी गई थी। सब खुश थे। अचानक शाहजी ने कहा, शुमाले खान नूर शाह, ये अपने सत्तार जुगनी के बड़े काम की चीज़ साबित हो सकते हैं। एक काम क्यों ना किया जाए? क्या शाहजी? थोड़ी सी तफरी की जाए, पुराना इश्क फिर से जिंदा कर दिया जाए, मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात? कुछ समझ में नहीं आया शाहजी। यार, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। अगर सत्तार जुगनी शमशीरा बेगम का इश्क फिर से शुरू हो जाए तो कैसा रहे हैं? सत्तार जुगनी का मुँह हैरत से खुल गया। अखराजात हमारे ज़िम्मे, मुँह भर दें कि सुसरी का, जो मांगे वो देना, मगर एक खेल भी खेलना होगा। क्या कह रहे हैं शाहजी? बस दोस्ती निभानी पड़ेगी। सुसरी पुरानी घाघ है, आज तक दूसरों को बेवकूफ़ बनाती रही है। अब तुम्हें काम दिखाना होगा। मगर कैसे? पुराने रिश्ते फिर से उस्तवार कर लो, नए सिरे से इजहार इश्क करो। आदमी तेज़ हो, बात बना लोगे। एक बार फिर घुंघरू बंधवा दो, कसम अल्लाह की लुत्फ आ जाएगा। शाहजी ने कहा तो सत्तार जुगनी शर्मिंदगी से बोला, क्या कह रहे हैं शाहजी? देखो, दोस्ती तो इस तरह पक्की होती है सत्तार जुगनी। संजीदगी से कह रहे हो? पूरी संजीदगी से। अरे तो फिर क्या रह गया है? सारी ज़िंदगी दोस्ती के नाम पर ही तो कुर्बान की है।
बुढ़ापा भी कुर्बान कर देंगे, मगर एक बात कह देते हैं, जेब खाली है हमारी। सबसे पहले हमने इसी के लिए कहा है, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर जो कहोगे करेंगे। सितार जुगनी तैयार हो गया। बहरहाल अल्लाह नवाज शाह से भी दोस्ती बड़ी गहरी थी। तो फिर कल आ रहे हो ना? हाँ वादा। शाहजी ने खूब खातिर मदारत की थी सितार जुगनी की। आखिरकार वो चला गया तो शाहजी हंसकर बोले, वाह बड़ी चालाक बनती है शमशीरा बेगम। सितार जुगनी की छुरी से हम इसे काटेंगे। असल में हमारे दिल में अब भी ये शक है कि इसे कोसर जहाँ के बारे में मालूम है। कोशिश करेंगे कि जुगनी इसकी जुबान खुलवा ले। अगर ऐसा भी न हो तब भी थोड़ी सी तफरी रहेगी। शाहजी सोच सोच कर हंसने लगे। बात वाकई दिलचस्प थी।